सर्वर्थानां भोजपरिकर्पणां महात्रापयामि दुग्धादयन्तरं महासम्यं धर्पयामि गुरुमस्वाहा गुरुमस्वाहा पूजी भगवायुक्तं नागवल्लीजनेकं तत्पूर्णपूर्णहितं ताम्रविकल्पदानादिकल्पदं सकली प्रधाम्बुवादिमेकसर्वविशेषवर्गाणां गुरुपुस्तकं महानैकं विशेषवर्गाणां तद्ध्यान महानैकं विशेषवर्गाणां नैवेद्यामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं भवानाय स्वाहा पुराणाय स्वाहा परब्रह्मणे नमः वासुदेवं भगवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अमृतं ब्रह्मा भगवत्परावो ओं भैरवाय स्मरेण तन्नोः कालभैरव सूर्य कालभैरव स्वामी नमः ये मुख आद्य जीवं दर्शयामि हे प्रथमे भादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेलो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्देऽस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके पर्ववादी सस्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकरसि विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतो तुलामासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां पुण्यतो शुभनक्षत्र शुभयोः शुभकरण एवं गुणविशेषेण वशिष्ठायाम् अस्यां ममवार्ते समस्त दुरितचेद्वारः परमेशपुत्रविशाः यजमानस्य गोत्रोद्भवस्यां शिवगोत्रोद्भवायाः